Salsette is the stronghold of the Congress, and Salsette has been very low. That itself is bad news, is bad news. But that doesn't mean he can't win. He can win, in spite, because they have worked in other places also, not only in Salsette. Dr. Wilfred D'Souza is confident that both the seats will be won by NCP and Congress. In Saligaon, with video journalist Sachin Amroskar, Murari Shetye from Prudent Media. We are heading for a short break. Manohar Parrikar confident of winning both Lok Sabha seats. Why voters were not allowed to vote even after holding epic card. Robbery at Maharudra Hanuman Devasthan. Welcome back. Opposition leader Manohar Parrikar is confident of winning both the seats. He informed that North Goa candidate will be elected by a margin of 35,000 votes. Whereas in South, Narendra Savoykar will be elected by a margin of 10,000 to 15,000. Moreover, he also told us that there has been tremendous use of money power in Sattari and other places. मार्जिन एक्झॅक्ट डिटेल आता आम्ही काढून ना, पण जे प्रायमरी इंडिकेशन आहे त्यामुळे नॉर्थन कसा 30-35 हजार लीड मिळून जाय आणि दक्षिण गोयान साधारण 10-15. He further alleged use of money power in Sattari and other places. He also hinted towards use of muscle power in the areas. Parrikar called it दादागिरी. वोटिंग झाला, आमचे वोटिंग झाला आणि विरोधकांनी केला आणि त्याने एखाद्या पैशांचा प्रचंड वापर केल्यामुळे थोडाफार चढ करून घेतला. पैशांचा वापर झाला काही भागांत झाला गोंयान, सत्तरी सांतांद्रे मागीर थोडोसो कळंगूट भागांत अशें काही भागांनी पैशाचो दादागिरीचो वापर हो जाल्लो आसा. दादागिरी कशा प्रकारे? दादागिरी म्हणजे मतदारांक भेश्टावप. आता उदाहरण सांतांद्र्या कार्ड वाटणाऱ्या हांकां मारहाण करप अशा प्रकार थोडे तुरळक आसात पण जाल्या. पैसे वाटप तर डेफिनेटली आला. सत्तरीन पैसे वाटप, सत्तरीतले पैसे पणजे पर्यंत पावले काही स्टुडंटा कडच्यान हांगा पणजे दिवपाक. Parrikar claimed that Pedne voters came out in large number to defeat Jitendra Deshprabhu. पेडण्याचे लोक, पेडण्याचा तो उमेदवार हा, सो पेडण्याचे लोक मोठ्या संख्येन भायर सरले इलेक्शनाक. तो उडोवपाक. Some senior BJP leaders suggested that if NDA comes to power at the centre, Goa too will have BJP-led government. On the condition of anonymity, the BJP MLA mentioned that Goa government can face troubles if BJP wins both Lok Sabha seats in Goa. This year, voters were allowed to vote even without epic cards and with some mere photo identity proof. But in Kudsode, one of the locals, Raghova Prabhudesai, was not allowed to vote even after having an epic card. Deciding officeran म्हाका सांगलें की तुजें नांव डिलीट जालां आनी ताणें म्हाका तें डिलीट जाल्लें तें लिस्ट दाखयलें. जवळ जवळ 2 तास म्हाजी आनी तांची ऑफिसान चर्चा जाली आनी लास्टाक ताणें सांगलें की चूक आमचीच जाली. तेन्ना तूं आनी मुखार आनी कांयच करपाक वचनाका आनी ह्या वर्सा तुका वोटींग करपाक मेळना. पूण आमी ताका जायते हें केलें. तो डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें तुमच्या भशेन आज तुका वोटींग करपाक मेळना, आपल्या पावर ना अशें ताणें सरळ सांगलें. कोणें? डेप्युटी कलेक्टर शिरोडकर. तुमकां वोटींग करपाक मेळना ना. A reporter from Kuchode, Mayur Naik. Cash of rupees 25,000 was stolen from a donation box from Maharudra Hanuman Devasthan on Thursday. The robbers apparently entered the temple by breaking the grills of the wall of the temple. This is Maharudra Hanuman Devasthan in New Wade at Vasco. And as you can see, the donation box has been broken. This box had approximately cash of rupees 25,000. The president of the temple committee, Chandrakant Gavas, informed that the robbers entered the temple by breaking the grills, thus taking away the cash from the box. अचानक भुरगो म्हणपाक लागलो एक ते जनाल्याचे ग्रील कितें तरी मोडलेले अशें दिसलें आनी ते ग्रील मोडलेले म्हटल्यार आमी सगळे जाण पळोवपाक गेले. पळयता जाल्यार भितरल्यान आमी एक बोर्ड लायिल्लो. गेल्या 8 दीस पयलीं हनुमान जयंती हांगा जाली आनी हनुमान जयंती जाल्या म्हणटकूच तो बोर्ड लायिल्लो. तो बोर्ड भितरल्यान आशिल्लो, देवळांतल्या भितरल्यान. आनी तो बोर्ड भायल्यान गेलो. मागीर आमकां एकदां संशय कसो आयलो, अरे हो बोर्ड भायल्यान कित्याक गेलो म्हटल्यार पळयता आमी ते ग्रील अशें हलोवन पळयलें जाल्यार ग्रील सगळे ओपन आशिल्ले.
सगळें ओपन आसल्या बरोबर आमकां आनीकय संशय आयलो म्हणटकच सरळ आमी आयले आनी ती खंडपेटी जी आमची आसा ती खंडपेटी जवळ जवळ म्हाका दिसता 4-5 वर्सां जाली तशीच आसा आनी आमी लॉक बी ताका करता खंडपेटी ओपन आमचो मिलाग्र रुमाला खंडपेटी ओपन करूंक पळय जाल्यार खंडपेटींतले पयशे ना जाले. Furthermore, he mentioned that the patrolling police are not doing their duty properly. हाचे पयलीं पुलीस पेट्रोलिंग करताले थंय एक बूक आसा तुमकां तो बूक बी दाखयता बूक आसा तो बूक नाच जालो आनी काल जेन्ना आमी दुसरो एज पर देअर इंस्ट्रक्शन तो बूक दवरलो त्या वेळाचेर ते 3:30 सुमार येवन चेकींग बी करपाक गेला आनी ही फर्स्ट टायम ह्या म्हणजे हांव तरी गेली 10 वर्सां अध्यक्ष आसा हांगा उत्तम बाबू मयेकर आसा हे उपाध्यक्ष म्हणजे कितलींशींच वर्सां ते हांगा आसा हे उत्तम बांदल्यात आनी म्हणटकच ते हांगा सगळो आमचे पयशांचो हिशोब बी करतात सो ही अशी ही चोरी न्यू वाड्याचेर फर्स्ट टायम मारुती देवळांत जाली. The members of the temple have asked the police officials to take quick action and find the robbers. Our reporter in Vasco, Surendra Madkaikar. In our next segment, watch news from sports.